बंधु माने रक्षा बंधन दिन केबे भी भूले मध्य निजर बाप घर एही तीनोटी निर्दिष्ट जिनिस आणतु नाही। यह विश्वास करा जाए जे एपरी करिबा द्वारा स्वामींकर अमंगल होइथाए, वैवाहिक जीवन को क्षति पहुंची थाए, घरोई शांति एवं सुख बाधा देई थाए, आर्थिक समस्या वृद्धि पाई थाए एवं आपणकर वैवाहिक जीवन रे असुविधा सृष्टि होई थाए। तो बंधु माने रक्षा बंधन आसीबा पूर्वरु आपण माने जानी रखिबा उचित जे आपणक बाप घर आपण रक्षा बंधन दिन केउ तीनोटी जिनिस केबे भी घर को आनिबा उचित नुहे। तो बंधु माने चलित वर्षर रक्षा बंधन अनेक शुभ ज्योतिष संकल्प सहित मेल खाउछि, जहा ई निर्देशावली गुडी को पालन करिबा आहुरी गुरुत्वपूर्ण करिथाए। एही दिन जणे भौणी तांको भाईर हातरे एक रक्षा सूत्र बांधि थांती एवं से तांको भाई को सारा जीवन रक्षा करने को प्रतिज्ञा नहीं थांती। आपण कौन एही पवित्र दिन सहित जड़ित प्राचीन विश्वास विषय जानती, जहा विषय खूब कम लोक जानती। कुहा जाए जे जदि जड़े विवाहित झियो रक्षा बंधन रे तांकर बाप घर ए तीनोटी निर्दिष्ट जिनिस तांकर सासु घर को आणती, तेबे यह समग्र परिवार उपरे अशुभ प्रभाव पकाई थाए। तेबे एही तीनोटी जिनिस कौन, यह पछरे धार्मिक कारण कौन एवं घरे सुख समृद्धि वृद्धि करबा पाई देवी लक्ष्मींकर आशीर्वाद पाइबा पाई रक्षा बंधन दिन केउ सतर्कता अवलंबन करबा उचित। तो बंधु माने प्रथमे आसंतु जानिबा जे चलित वर्ष केउ दिन राखी पूर्णिमा पड़ुछि। तो ये पवित्र राखी पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष श्रावण मासर पूर्णिमा दिन पालन करा जाए। तेबे चलित वर्ष रक्षा पूर्णिमा अर्थात राखी पूर्णिमा 27 तारिख रे पालन कराजिबो। मने रखंतु राखी पूर्णिमा दिन भौणी माने सेमानंक भाईर हातरे राखी बांधिबा पूर्वरु स्नान करिबा उचित एवं शुद्ध वस्त्र पिंधिबा उचित। किंतु बंधु माने एई दिन केबे भी कला रंगर पोशाक पिंधिबा उचित नुहे, कारण एहाकु अशुभ बोली माना जाई थाए। यापरे आपण सिंदूर, चंदन, अक्षत, राखी, मिठा एवं शुद्ध घीर दीप नियंतु। एक थाली प्रस्तुत करंतु। आपण माटी किंबा पितलर दीप नहीं पारिबे। याको आपणक भाई पाई आरती करिबा पाई व्यवहार करंतु। थाली प्रस्तुत होई गला, प्रथमे आपण भगवानक हातरे राखी बांधी ईश्वर को अर्पण करंतु। मंदिर रे किंबा आपणक घरर मंदिर रे प्रथमे राखी रखंतु। तापरे आपणकर भाई को पूर्व किंबा उत्तर आड़ को मुख करी बसाई दियंतु। जेतेबेले आपण पश्चिम आड़ को मुख करी बसिबे, प्रथमे प्रभु गणेश को राखी बांधंतु। तापरे आपणक भाईर हातरे गोटे राखी बांधंतु। सिंदूर, चंदन एवं अक्षत व्यवहार करी तिलक लगांतु। तांको मुंडरे किछि फूल एवं अक्षत दाना छिंचंतु एवं तापरे आरती करंतु। तापरे तांकर डाहाण हातरे राखी बांधंतु एवं तांको मिठा खुआई दियंतु। तापरे भाई तांकर भौणी को प्रतिज्ञा करिबा उचित, मु सबु बेले तोर रक्षा करिबी, मु तोते केबे भी दुख देबी नाही किंबा तोते गाली देबी नाही, मु तोर कथा सुनिबी एवं तोर समस्त इच्छा पूर्ण करिबी। जदि ए भली कही भाई भौणी रक्षा बंधन करंती, भाई निश्चित भाबरे तांको भौणी को किछि उपहार देबा मध्य उचित। मने रखंतु जे राखी बंधन समय कला राखी बांधिबा उचित नुहे। लाल रंगर राखी सबठारु शुभ बोली माना जाई थाए। सेहीपरि भाई को एक शुभ उपहार देबा उचित। कोनोसी भी धारुआ जिनिस, रुमाल, धला पोशाक, कलम किंबा जोता भली जिनिस उपहार देबा किंबा नेबा ठारू दूरे रुहंतु, कारण एगुडी को अशुभ बोली माना जाई थाए। एहा बदल रे भाबी चिंती उपहार दियंतु, कारण जेतेबेले जणे भौणी एही बंधन रे तांको भाई को सम्मानित करंती, सेतेबेले भाई तांको किछि विशेष देई तांकर कर्तव्य पालन करिबा उचित। शास्त्र रे कुहा जायछि जे रक्षा बंधन रे भौणी तांको भाईर घर को जिबा उचित। जदि से जानती नाही एवं भाई तांको पाखको आसंती नाही, तेबे भौणी एक आध्यात्मिक दोष भोगी पारे। तेणु वर्षा, शीत, गरम, दूरता निर्विशेष रे भौणी माने एही दिन सेमाने भाई मानक भेटिबा पाई चेष्टा करिबा उचित। तथापि जदि आपणकर भाई दूर रे अछंती,
किंबा भेटिबा संभव हेउनाही तेबे भगवान गणेशଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ରାକ୍ଷୀ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଥାଳିରେ ରାକ୍ଷୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ମିଠା ରଖନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ରାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ରାକ୍ଷୀ କେବଳ ଏକ ସୂତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସମୟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ନ ଖାଇବା ଉଚିତ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦିନ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଦିନ ଭାଇର କାନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମଦ, ମାଂସ, ସିଗାରେଟ ଏବଂ ଗୁଟକା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନର ପବିତ୍ରତା ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀରି ବନାଇବା ଉଚିତ, ହାଲୁଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀରିରେ ଟିକିଏ କେଶର ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ। କିଛି ମିଠା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମିଠା ଜିନିଷ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍ରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପିତା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦିନ ନାଶପାତି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ହିଁ ଭଉଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଉଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭଉଣୀ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଭାଇକୁ କିଛି ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରେ, ଯିଏ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ କେବେ ବି ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଏକ ଭଲ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବେ। ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ତଥାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସମୟରେ ପିତାମାତା କେତେକ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ଉପହାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ନିଜର ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ କେବେ ବି ଲଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିପାରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଲଙ୍କା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ତାକୁ ଫଳ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ନାଶପାତି ଦେବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କେତେକ ସମୟରେ ଘର ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍, ଚୁଲା ଏହିସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାର ପରିବାରକୁ ମିଳିତ ପରିବାରରୁ ପୃଥକ ହେବାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଚୁଲି ବଦଳରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ କେବେ ବି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବାର ସମନ୍ୱୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ସଂକେତ ଭାବରେ ମାନାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ମିଠା ଦେଇପାରିବେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ କେବେ ବି ଆପଣ ଝିଅକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମିଠା ଜିନିଷ ଦେବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ପିତାମାତାମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ କୌଣସି କଳା ବସ୍ତୁ, କଳା ପୋଷାକ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ମହିଳା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପାଇଁ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାଶୁଘର को एक नूतन ताला एवं चाबी नहीं जाती किंतु शास्त्र एहाको कड़ा निषेध करे। जड़े महिला तांकर बाप घरु तांकर शाशुघर को एक ताला एवं चाबी आनिबा उचित नुहे। कुहाଯାଏ जे एपरि करिबा द्वारा स्वामी जीवन में दुर्भाग्य असुविधा एवं समस्या आसी थाए। एबे एक गुरुत्वपूर्ण कथा, जड़े भौणी निश्चित भाव में रक्षाबंधन समय उपवास रखिबा उचित। जदि से उपवास न रखती केवल राखी बांधिबार रीति करती तेबे यह तांको भाईर दीर्घायु को प्रभावित करि पारे एवं पर्वर आध्यात्मिक गुण नष्ट होई पारे। यह ईश्वर को मध्य असंतुष्ट करि पारे। एवं एबे एक चमत्कार प्रतिकार शुणु। जदि जड़े भौणी रक्षाबंधन रे यह करती तेबे दुनियार कौनसी शक्ति तांको भाई को धनी हेबारु रोकी पारिब नाही। एही उपाय जड़े भाई को उच्च पदवी प्राप्त करिबारे, सरकारी चाकरी पाइबारे किंबा तांकर व्यवसाय को समृद्ध करिबारे साहाय्य करि पारिब। एहा भाई को खराब नजर एवं दुर्घटनारू रक्षा करिब एवं सर्वोपरि एहा भाई भौणी मध्य प्रेमर बंधन को अतुट करिब। तो यह प्रतिकारटी कौन? प्रथमे आपण को भाई को राखी बांधिबा परे आपण मुठाए किछि टंका धरी तांको उपरे वृत्ताकार गति रे 7 थर बुलांतु। तापरे सेई टंका नै एक सुंदर राखी किणंतु। सेई राखी को ओस्त गछ परी एक पवित्र गछरे बांधंतु। गछरे एक तिलक लगांतु, एक मिठा भोग अर्पण करंतु एवं गभीर श्रद्धार सहित राखी बांधंतु। यह विश्वास करा जाए जे एपरि करिबा द्वारा भाई को समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्तिरु रक्षा करा जाए। राहु, शनि, पितृदोष, कालसर्प किंबा दारिद्र्यर क्लेश तांको कौनसी क्षति पहुंचाई पारे नाही। एही उपाय तंत्र शास्त्र रे स्पष्ट भाव में उल्लेख करा जायछि। रक्षाबंधन रे एही उपाय करिबा द्वारा भाईर सफलता, समृद्धि एवं उन्नति आसी थाए। तांकर प्रगति द्रुत गति रे त्वरान्वित हुए। घरे धन प्रचुर परिमाण रे प्रवाहित हुए एते जे जणे एहाको गणी गणी क्लांत होइजिव। एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि भाई भौणी मध्य प्रेमर बंधन अतुट हो जाए। रक्षाबंधन वर्ष रे केवल थरे आसे एवं किए जाने एही वर्ष आपण एवं आपणक भाईक जीवन रे एक परिवर्तनकारी परिवर्तन आसी पारे। आपणक भाई कौनसी एक सफलता पाई पारंती, आपणको मध्य किछि बड़ सफलता मिली पारे। यह विश्वास करा जाए जे रक्षा सूत्र बांधिबा समय जड़े शक्तिशाली मंत्र जप करबा उचित एवं पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग पाई प्रतिज्ञा करबा उचित। मंत्रटी को ध्यान दे शुणंतु। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपण उभय भाई एवं भौणी एही मंत्र जप करबा उचित। अति कम रे थरे एही मंत्र जप करबा उचित। मने रखंतु आपण जो राखी बांधुचंती ताहा जेमिति प्लास्टिक रे प्रस्तुत न होइताय सेथि प्रति ध्यान दियंतु किंबा जेमिति अन्य क्षतिकारक सामग्री व्यवहार न होइथाय। रक्षाबंधन एक पवित्र दिन, तेणु यार पवित्रता बजाय रखिबा पाई खेलना, प्लास्टिक किंबा अन्य क्षतिकारक पदार्थ रे तैयारी राखी व्यवहार करबा उचित नुहे। रक्षा सूत्र पाई रेशम, कपा, सूता व्यवहार करबा सबुठारु शुभ बोली माना जाइथाय। जदि संभव हुए तेबे रूपा किंबा सोना राखी मध्य आपण व्यवहार करि पारिबे। एहा आपणक मध्यरे स्नेह एवं प्रेम वृद्धि करि पारिबो।